Hi, ako si Ana. Unsa imong ngalan? Hi, Anna. Ako si Marie. Nice to meet you. Nice to meet you pud, Marie. Taga-asa ka? Taga Talisay ko, ikaw? Taga Mandawi ko. Pila imong edad? 7 anyos ko, ikaw? 21 anyos ko. Nagtrabaho ko sa opisina dool diri. Ikaw, nag-eskwela pa ka? Oh, grade 3 pa ko. Cute kaayo ka. Nindot diri sa ilang ice cream shop, no? Unsa imong paborito nga flavor? Ganahan ko og chocolate, ikaw? Ganahan ko og mango nga flavor. Lami kaayo. Oh, lami jud. Ah, si mama na nimo? Oh, kanang naga-smile. Oh, liwat kayo ka sa imong mama. Gwapa. Friendly pud kaayo siya. Sige, Marie, kinahanglan ako mobalik sa work. See you around. Bye-bye. Bye, Ate Ann. If this video has helped you, please like and subscribe for more. Daghang salamat.